Chers amis, nous avons le plaisir de vous présenter notre nouvelle émission éducative Panorama français. Et nous allons commencer notre nouveau programme. Et avec nous aujourd'hui, Madame Inès. Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, on va vous présenter notre programme de 3e année secondaire, Club Ado 3. Alors, allons, courage et bon travail. Merci, Madame Inès. Merci, monsieur. On va commencer maintenant par quoi? On va commencer par vocabulaire du sport. ودلوقتي هنشوف قدامنا على الشاشة ايه اللي هنبتدي بيه. On va apprendre dans cette unité le vocabulaire du sport et dire quel sport je fais. دلوقتي هنبدأ نتعامل مع الفوكابولير المصطلحات الرياضية وهقول ايه الرياضة اللي بحب اعملها. كمان هنشوف مع بعض بخصوص الجرامير قواعد. هناخد قاعدة لا بوسيسيون اللي هي قاعدة الملكية، يعني هنشوف أساليب الملكية. طيب مدام إيناس هنشوف إيه كمان؟ هنشوف كمان on va nous entraîner encore à apprendre aussi à savoir accepter ou refuser des activités. يعني هنتعلم ان احنا نتقبل او نرفض des activités. activités يعني ايه مسيو فيكتور نفكرهم؟ طبعا دي الأنشطة مدام إيناس اللي بنقوم بيها او اللي بتحبوا انتوا تقوموا بيها. بالظبط. يعني احنا كده هو المفروض ان احنا بنتكلم عن ان انا اوافق على عمل نشاط معين او ارفضه، يعني بمعنى صح لو دعوة لان احنا نلعب كورة ازاي ان انا اوافق عليها وارفضها. تمام. هنبتدي مع بعض دلوقتي la compréhension. Observe le document puis réponds. Devant la maison de Charlotte. Marion arrive chez Charlotte. Richard. Salut. Marion. Salut. Charlotte est là? Charlotte. Entre Marion. J'arrive. Marion. Mais tu n'es pas prête? Charlotte. Si, attends. Je prends mon sac de sport et mon maillot et je descends. Richard. Oh là là. Ma sœur, la championne du retard. Vous allez jouer au hand? Marion. Oui. On va à l'entraînement, au gymnase. Mais vrai ou faux, selon le document? On parle devant la maison de Marion. Faux. Charlotte n'est pas à la maison. Faux. Une copine passe chez Charlotte. Vrai. C'est le frère de Charlotte qui ouvre la porte. Vrai. Après l'entraînement, Marion va chercher Charlotte. Marion. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu penses dormir ici ou quoi? Non. Charlotte? Non, j'arrête. Marion. Moi, je dois partir. J'ai rendez-vous avec Nathalie à 6 heures. Tu veux venir? Charlotte? Non, je ne peux pas. Je dois aller chez mes grands-parents. Marion. Ah, dis-le bonjour de ma part.
Alors, au fait, Nathalie veut faire du judo le samedi. Qu'est-ce que tu en penses? Je lui dis oui. Charlotte? Bof, moi, ça me dit rien. Bon, attends-moi 5 minutes. Je me douche et j'arrive. Marion? Oh non, il est déjà 5h30. Charlotte? Allez, s'il te plaît, je me dépêche. Choisis le bon groupe selon le document. Dans la chambre, Charlotte fait les devoirs, se prépare pour faire du sport, regarde la TV. Dans la chambre, Charlotte se prépare pour faire du sport. Marion et Charlotte vont au gymnase, au stade, à la bibliothèque. Marion et Charlotte vont au gymnase. Dans la salle de bain, Charlotte cherche sa tenue de sport, une serviette, un ballon. Dans la salle de bain, Charlotte cherche une serviette. Marion a un rendez-vous à 10h, à 6h, à 7h. Marion a rendez-vous à 6 heures. هنبتدي مع بعض ناخد بعض المصطلحات الجديدة. هنشوف كده مع بعض مدام إيناس. اللي هي المصطلحات اللي بتخص الرياضة بوجه عام. طبعا. Un gymnase. أول كلمة هنتعرض لها دلوقتي قدامنا على الشاشة un gymnase. ودي المقصود بيها طبعا صالة الألعاب. بالظبط. les gradins وديا اللي هي المدرجات بتاعتنا اللي هي خاصة بالمشجعين. un vestiaire اللي هي غرفة تغيير الملابس. un entraîneur وهو المدرب. se préparer يعني يجهز أو يستعد. طيب l'entraînement دي التدريب وهي قريبة من كلمة entraîneur طبعا. se dépêcher يعني يسرع. râler râler يعني يتذمر. بوف للتعبير عن الاستياء. au fait ودي معناها في الواقع. ça m'est égal بمعنى يعني هذا مساوي يعني هي مش فارقة. je suis pour يعني أنا موافق على هذا الأمر. وطبعا العكس مدام إيناس. je suis contre أنا ضد. يعني بمعنى أصح لا أوافق على هذا الأمر. بالضبط. ça ne me dit rien يعني هذا لا يعنيني أو لا يمثل بالنسبة لي أي شيء. وده نوع من اللا مبالاة. quel sport on fait. ايه هي نوع الرياضة اللي بنحب نعملها، وهنشوف دلوقتي حالا
أنواع الرياضات مسيو فيكتور على الشاشة. طبعا احنا دلوقتي هنتكلم عن الأنواع المختلفة للرياضات كمسميات طبعا، ومعظمنا عارف أسماء هذه الرياضات. هنبتدي بالاسكالاد. الاسكالاد والمقصود بيها ان احنا اللي هي تسلق الجبال. تمام؟ طيب ايه كمان مدام ايناس؟ لو دلتا بلان. لو دلتا بلان اللي هو الطيران الشراعي. تمام. وعندنا كمان لابوكس، ودي رياضة معروفة جدا اللي هي رياضة الملاكمة. رياضة من الرياضات العنيفة. عن سبور دونجورو فعلا. عندنا كمان لو في تي تي اللي هو الدراجات على الطريق الواعر، يعني امشي بالدراجة على طريق واعر، اسمها في تي تي او فيلو تو تيران. ماشي تمام. دي اللي هي الدراجات على الأماكن الوعرة. لو كانيونينج. لو رافتينج. لا فورمول 1، وطبعا مدام ايناس ده اللي هو سباق السيارات. كلنا عارفينه. لا بيتونك وهي لعبة الكرات الحديدية، ودي طبعا مشهورة جدا في فرنسا وبيلعبوها دايما في الحدائق. لو تير الارك اللي هي القوس والسهم. لو رجبي وهي لعبة الرجبي وهي كرة القدم الأمريكية. لو بادمنتون ودي كرة الريشة. وآخر حاجة عندنا لو يوجا، وكلنا طبعا عارفين رياضة اليوجا. أعزائي الطلبة هنشوف مع بعض فيلم الخطرة والعنيفة اللي هي بنسميها السبور اكستريم. هنتعرف فيها على عدد من الرياضات ممكن نكون عارفينها وممكن نكون لسه بنتعرف عليها لأول مرة. نشوف كده مع بعض. Les trashers, on a tous ici déjà fait du sport, que ce soit du football ou du tennis, et si tous ont leur part de risque, certains ont pour essence même d'être dangereux. Ces sports qu'on appelle sports extrêmes sont bâtis sur la philosophie du toujours plus loin, toujours plus fort. Ils veulent repousser les limites humaines, ils ne sont clairement pas à la portée de tous, et chaque année, des personnes se blessent en les accomplissant, voire y laissent la vie. Voici 8 sports extrêmes les plus dangereux, accompagnés de filons. Le stock car. Mais pendant la prohibition, il est né grâce à la mafia. Et oui, afin d'échapper à la police, les gangsters prenaient pour habitude de modifier de vieilles autos pour les rendre plus véloces. Et comme c'était plutôt marrant à faire et à voir, des compétitions illicites se sont organisées entre mafieux. Le public s'y intéresse et les constructeurs automobiles aussi. Petit à petit, ces courses de stock car, comprenaient des courses entre voitures de série modifiées, se sont répandues et ont acquis avec le temps un caractère légal. Aujourd'hui, ce ne sont plus tellement des voitures de série vu la tronche de ces bolides, ce qui a tendance à faire râler pas mal de puristes du stock car. Pourquoi est-il plus dangereux qu'un autre? Très bien. Imaginez un circuit ovale dont les virages sont inclinés pour pouvoir prendre un maximum de vitesse. Ceux-ci sont fermés pour éviter les sorties de piste. Vous prenez 43 grosses bagnoles comme les adorent les Américains et vous les mettez en paquet sur la piste. La course dure en moyenne 4 heures pendant lesquelles les pilotes font des pointes à 320 km/h en étant à peine à 1 ou 2 mètres de leur concurrent. Forcément, au bout d'un moment, c'est logique qu'on arrive à ce genre de truc assez monstrueux et sacrément dangereux. Et des blessés, vous en avez pas mal chaque année. Et pas que les pilotes, les spectateurs aussi. En 2013, des débris de voitures projetées en l'air en ont touché 28. Ah là là, l'Amérique. Vous me direz, en Russie, on fait des courses de tanks, alors bon, chacun son truc. L'apnée, nos limites. Comme vous le savez certainement, si on arrête de respirer, on meurt, et assez vite. 2 minutes pour le commun des mortels. Eh bien l'apnée, c'est ça. Il s'agit d'une plongée dans l'eau avec une interruption de la respiration. Le record du monde d'apnée est de 11 minutes et 35 secondes, et c'est un Français, Stéphane Mifsud, qui le détient. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'apnée qu'on appelle No Limit. No Limit est une discipline de l'apnée dans laquelle le but est de descendre par tous les moyens possibles le plus profond
fond, sous la surface de l'eau. La seule limitation étant évidemment de ne pas respirer. Le record de la discipline est détenu par l'Autrichien Herbert Nitsch à 214 mètres de profondeur. Lesté par un poids, l'apnéiste se laisse descendre le long d'un fil et remonter le plus rapidement possible par un ballon d'hélium à gonflement instantané qui le ramène à la surface. La pression appliquée sur votre corps est tellement grande à cette profondeur que vos poumons font la taille d'une mandarine et que vos yeux sont complètement renfoncés dans leurs orbites, vous donnant un look de mort-vivant magnifique. La pratique est considérée tellement dangereuse que pendant de longues années, les records n'étaient pas homologués par la fédération d'apnée qui ne voulait pas encourager cette pratique. Et encore aujourd'hui, l'apnée aux limites ne fait pas partie des disciplines de compétition. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, descendre le plus profondément possible dans un milieu où on ne peut pas respirer et où chaque microseconde compte sous peine de perdre connaissance et de lâcher le filin et ne jamais remonter me semble assez descriptif. D'ailleurs, rien qu'écrire cette partie et l'imaginer m'a donné des surfroides. Les accidents restent heureusement rares vu qu'il y a très peu de pratiquants dans le monde. Le rodéo. Né vers la fin du 19e siècle, le rodéo est un des plus vieux sports extrêmes du lot, dérivé du nom espagnol désignant les cow-boys, rodéar, signifiant entouré dans la langue de Raphaël Nadal. Cette pratique est née des cow-boys qui, une fois leurs travaux de gardiennage terminés, se sont réunis pour se donner un spectacle entre eux, histoire de compléter leur salaire assez bas. Le sport a pris de plus en plus d'importance et les spectateurs sont devenus de plus en plus nombreux et de plus en plus curieux. Le premier événement rodéo date de 1872 à Cheyenne, dans le Wyoming. À cheval ou sur le dos d'un taureau, on peut regrouper les 7 épreuves de rodéo en 2 catégories. Le Roosevelt, où les cow-boys sont jugés en fonction de leur performance, c'est l'épreuve la plus connue, la plus dangereuse, celle où vous devez monter à cheval ou sur un taureau et tenir 8 secondes sur l'animal déchaîné avec... ودلوقتي أعزائي الطلبة بعد ما شفنا مع بعض فيلم بيعبر عن السبور اكستريم اللي هي الرياضات العنيفة، وممكن نكون عارفين بعضها زي ما قلنا أو مش عارفينها. دلوقتي هنبتدي نعبر عن كيف تمارس الرياضة، يعني هقول جملة تعبر عن ممارسة الرياضة. ايه الافعال اللي هستخدمها معاها؟ احنا عندنا فعلين هنشوفهم وهم بالتحديد فيرب فير وفيرب جوي. عشان استخدمهم هنشوف مع بعض دلوقتي على الشاشة ايه القواعد المفروض الواحد بيراعيها في الجملة دي. نبص كده مع بعض. Qu'est-ce que tu fais comme sport؟ مدام إيناس دلوقتي قدامك المفروض ان في فعلين احنا اتكلمنا عليهم اللي هم فيرب ايه؟ فير، بقول فير جو او دو لا او دي، تمام، او دو ال ابوستروف، او جوي ا او او الا او ا يو اكس لو انا بلعب رياضات كثيره. تمام. بسأل بقى السؤال اللي هو كاسكو تو في كوم سبور في الحالة دي استخدم فيرب فير. ممكن اقول جو في دو لا بوكس او جو جو او فوتبول. وي طبعا كلنا بنحب كرة القدم. هنشوف الكلام ده قدامنا على الشاشة دلوقتي اهو. عندنا فيرب فير بيجي بعديه دو ودو لا ودو ال ابوستروف والدي. هذه الادوات على حسب نوع وعدد الاسم الخاص بالرياضة التي تأتي بعد فيرب فير. وبالمثل مدام إيناس اللي هو فيرب إيه؟ جوي طبعا بيجي بعدها حاجة مؤنثة يعني في العموم، أو المذكر على برضو المؤنث، أو يو إكس للجمع. ومن الأمثلة أما أجي أقول جو في دو لا ناتاسيون، يعني أنا أمارس السباحة. جو في دو لا ناتاسيون. لا ناتاسيون مفرد مؤنث وبالتالي استخدمت مع فيرب فير دو لا. طيب مدام إيناس كمثال آخر قدامنا المفروض جو في دو ليكيتاسيون، يعني بلعب رياضة الفروسية، بأمارس رياضة الفروسية. وحضرتك طبعا استخدمتي هنا دو ال ابوستروف عشان خاطر ايه؟ تمام. ليكيتاسيون اكسون تبدأ بحرف متحرك. طيب مثال آخر لما أقول جو في دو لا كورس ا بيي، دي مسابقات الإيه؟ الجري. طيب إيه كمان؟ لو جيت هستخدم فيرب جوي هقول جو جو. أول حاجة أو فوتبول، تمام، أو باسكت بول. جو جو أو باسكت بول.
أو je joue au tennis. طبعا. التلاتة مفرد مذكر، جميل. لأني ما ينفعش أحط أ زائد لو، على طول بحذفهم وبحط أو. تمام. هنا هنبتدي مع بعض فقرة مهمة جدا، وهي اكزرسيس خاصة بالمراجعة على اللي فات. بمعنى صح هي نوع من التذكرة، ودايما في خلال الحلقات هنبتدي نعمل جزئية فيما بعد اسمها اكزرسيتوا. اكزرسيتوا دي هعرض لك مجموعة من الأسئلة ومش هعرض الإجابة، وهترك ليكم الإجابة وتبعتوها لنا على الإيميل الخاص بالبرنامج. هنشوف دلوقتي جزء اللي هو اكزرسيس فاريي، تمارين منوعة على ما تم حفظه أو أخذه من قبل. نشوف. Choisissez la bonne réponse. Point heure-t-il? Quelle? Quelle heure est-il? En. Point. Les vêtements. Essaye. Essayant. Essaie. On essaie les vêtements. Mathilde a une bague. Point. Or. En. A. Pour. Mathilde a une bague en or. وطبعا انا استخدمت هنا عشان جايه قدام ماده خام، وأور وهو الذهب. Ma tante est coiffeur, médecin, pharmacien. Ma tante est médecin. ما قدرتش استخدم هنا كوافير لانها ما تانت مفرد مؤنث، لازم اقول كوافوز، او فارماسيان لازم اقول فارماسيان. Prépare point pour la fête déguisée. Te, toi, tu. Prépare-toi pour la fête déguisée. طبعا هنا هو أنا ده الجملة تبدأ بفعل في الأمر المثبت، ولما أجي أحط وراها الضمير اللي هو تو بحوله لتوا، وطبعا تو ما تنفعش لأنها واقعة كفاعل، يبقى هضطر أستخدم توا. Oui, je, point, écris une lettre. Le, l'apostrophe, lui. Oui, je lui écris une lettre. Vous avez dit quelque chose? Non, je n'ai point dit. Jamais, rien, personne. Vous avez dit quelque chose? Non, je n'ai rien dit. طبعا استخدمت rien لأنها ne rien نفي الكلمة quelque chose اللي هي شيء ما. Point. Foulard est très original. Ce, cette. Ce foulard est très original. واستخدمت السو الأولانية برغم السو وست اللي هم A و B مفرد مذكر، لكن فولار مفرد مذكر بيبدأ بحرف ساكن، فبستخدم معاه سو. لو هو مفرد مذكر بيبدأ بحرف متحرك بستخدم ست اللي هي نيميرو B.
En France, il pleut, point, en hiver. Très, beaucoup, bon. En France, il pleut beaucoup en hiver. طبعا هنا المفروض انا بستخدم كلمة beaucoup مع الافعال. اما كلمة bon مش هتنفع كمعنى. Nous, point, le week-end prochain à Rome. Passons, allons passer, vont passer. Nous allons passer le week-end prochain à Rome. ليه استخدمت nous allons passer؟ أولاً passons الأولى فهو présent. وأنا عندي le week-end prochain يعني العطلة القادمة. فلازم هستخدم معاها الفوتور proche. Nous allons passer. مش هينفع طبعاً vont passer لأنها بتيجي مع il avec s. Chers amis, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci de nous avoir prêté votre attention et à la prochaine. Monsieur Victor? Merci mes amis de nous avoir prêté votre attention. Merci, au revoir et à bientôt.